Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut Amerika Serikat tidak akan membiarkan Iran mengambil kendali atas Selat Hormuz. Sementara Iran mengecam dengan rencana Amerika Serikat kuasai Selat Hormuz dan merebut cadangan energi Iran. Usai tanda tangan nota kesepahaman damai bulan Juni lalu, konflik antara Amerika Serikat dan Iran kembali memanas. Iran mengecam Amerika Serikat atas dugaan rencana untuk menguasai Selat Hormuz dan merebut cadangan energi Iran. Penasihat militer pemimpin tertinggi Iran, Mohsen Rezai, memperingatkan bahwa setiap pengerahan militer AS di jalur perairan Selat Hormuz akan diserang Iran. الان آتش بحثی وجود نداره ولی حملات ما معنا داره. مثلا کوریدور دوم رو به هیچ وجه ما اجازه نمیدیم در تنگه هرمز کوریدور دوم باز بشه. حتی اگر ناو هم بیارن ناوشو میزنیم، اگر نیروی نظامی هم بیارن میزنیم. فعلا ما کشتی‌ها رو تهدید میکنیم که نرن. خب خوشبختانه خیلی از کشتی‌ها تهدیدات ما رو گوش میکنن، برمیگردن، ما درگیر نمیشیم. ولی بعضیا که معلومه کاملا آمریکایی‌ها بهشون فشار میارن، اونا میان خب یه آسیبی بهشون وارد میشه، خب خودشون برمیگردن. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut bahwa AS tidak akan membiarkan Iran mengambil kendali atas Selat Hormuz. Ia juga mengatakan Iran tidak akan boleh memungut biaya terkait penggunaan Selat Hormuz. Hal itu dikatakan Trump di Gedung Putih, Washington DC, Amerika Serikat pada Senin. Would Iran be willing to return to fully free navigation of the... It has to be. I'm not going to let them charge. If anybody's going to charge, we'll charge. We're the one that has we have total control. You know, we have a thing called a blockade with his Navy. And that Navy is, they call it a wall of steel, the United States wall of steel. And no, there's not going to be charging. We're not talking about charging at all. There won't be charging. Sebelumnya, Trump sempat mengklaim bahwa Amerika Serikat dan Iran telah mencapai kesepakatan mengenai Selat Hormuz menjelang negosiasi pada hari Senin. Namun, Iran membantah adanya perbincangan antara Iran dan Amerika Serikat. Iran menyebut pembahasan rencana terkait Selat Hormuz dilakukan dengan Oman. Pemirsa, kita beralih ke informasi mancanegara. Komando Pasukan Amerika Serikat atau CENTCOM merilis rekaman terkait penegakan blokade di Selat Hormuz. Blokade diberlakukan seiring dengan meningkatnya ketegangan di Selat Hormuz. Militer AS telah merilis rekaman yang menunjukkan penegakan blokade maritimnya terhadap Iran. Rekaman yang dirilis Komando Pusat AS CENTCOM diduga menampilkan transmisi radio dari seorang perwira militer AS yang memerintahkan sebuah kapal yang tidak disebutkan namanya untuk mengubah haluan. Captain, you are requested to alter course to 190. If you do not comply, we will compel compliance with force. This is Warship 45. We will monitor your course for compliance at this time. Warship 45 standing by on 16 out. CENTCOM juga mencatat hingga 3 Agustus, pasukan AS telah mengalihkan rute 44 kapal komersial, termasuk melumpuhkan 2 kapal dan menaiki 2 kapal lain selama operasi penegakan blokade terhadap Iran. Blokade diberlakukan setelah Amerika Serikat melancarkan serangan terhadap target-target Iran, termasuk fasilitas nuklir pada bulan Juni, menyusul kegagalan negosiasi tidak langsung antara Washington dan Teheran. Sejak itu, pasukan Angkatan Laut Amerika Serikat telah meningkatkan patroli di Teluk dan perairan sekitarnya. Pemirsa, hingga kini kondisi di Selat Hormuz masih panas. Iran membantah adanya kesepakatan untuk membuka kembali jalur perdagangan strategis tersebut. Pemirsa, saat ini kapal-kapal masih mengantre untuk bisa melintasi Selat Hormuz. Kantor berita Fars Iran mengutip beberapa sumber yang membantah adanya kesepakatan untuk membuka kembali jalur strategis tersebut. Iran pastikan kondisi ini tidak berubah.
Sumber militer Iran mengatakan bahwa jalur air akan tetap ditutup selama tindakan dan juga provokasi yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Kapal hanya diizinkan melewati rute yang ditentukan oleh Angkatan Laut Iran. Dengan izin, rute lain dipastikan tidak aman. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan telah menghentikan serangan yang direncanakan terhadap Iran. Tidak hanya itu, Teheran dan negara-negara Timur Tengah lainnya telah meminta waktu untuk mencapai kesepakatan. Di tengah gencatan senjata, teroris Israel terus menyerang Lebanon. Serangan dilakukan di tengah malam, pemirsa, tanpa peringatan. Israel melancarkan serangan besar-besaran ke wilayah Majdal Zone, Lebanon Selatan. Serangan terjadi tanpa peringatan dan menghantam rumah-rumah warga. Teroris Israel mengklaim serangan ini sebagai upaya menghancurkan infrastruktur bawah tanah Hizbullah termasuk terowongan. Serangan ini dilakukan di tengah gencatan senjata yang dimulai sejak April 2026 lalu. Sementara itu, Menteri Pertahanan Israel Katz kembali tekankan mereka tak akan mundur. Israel juga mengklaim telah menghancurkan 24 desa di Lebanon. בדרום לבנון, לקחנו 700 קילומטר מרובעים, פי 2 משטח עזה, מאזור החוף במערב עד הבופור ומבואות החרמון במזרח, ואנחנו מסירים איום על תושבי הצפון. אנחנו החרבנו 24 כפרים לבנונים, החרבנו את כל הבתים משום שהם שימשו כמוצבי חיזבאללה, ופעם אחת לתמיד החלטנו להפסיק את התופעה. אתה נכנס, יוצא, הם חוזרים לגדרות, הם לא חוזרים, אתה יודע למה? כי אין להם לאן לחזור. Jutaan umat muslim Syiah berbondong-bondong ke kota Karbala di Irak untuk mengikuti ziarah Arba'in memperingati wafatnya Hussein bin Ali, cucu Nabi Muhammad SAW dan Imam Syiah ketiga. Para peziarah mengenakan pakaian hitam sambil membawa bendera dan spanduk memadati jalan menuju lokasi ziarah di kota Karbala, Irak. Para jemaah ini datang untuk melakukan ziarah Arba'in, sebuah peringatan besar yang menandai 40 hari setelah wafatnya Hussein bin Ali, cucu Nabi Muhammad sekaligus Imam Syiah ketiga. هاي الرسالة هي تورثناها من أجدادنا آبائنا إجت لنا وندزها أو نسلمها بيد أولادنا وأحفادنا. هاي رسالة الحق، رسالة الحسين ضحى بدمه وبعائلته في سبيل إحياء رسالة محمد وآل محمد. Media melaporkan jumlah peziarah dari luar Irak yang mengikuti Arba'in mencapai lebih dari 4 juta orang. Setiap tahun jutaan umat berjalan menuju Karbala, termasuk banyak yang menempuh perjalanan sekitar 80 km dari Najaf dengan berjalan kaki selama beberapa hari. Sementara pemerintah Irak mengerahkan pasukan keamanan gabungan untuk menjaga keamanan serta mengatur arus jutaan pengunjung. Pemerintah Spanyol terus menangkap dan mendeportasi para migran yang menyeberangi perbatasan Ceuta. Tentara Spanyol menangkap sekelompok migran yang masuk secara ilegal ke Ceuta. Ke dalam bus di pantai El Trampola di Ceuta pada hari Minggu. Operasi di pantai El Trampola Ceuta ini dilakukan menyusul lonjakan migran dari Timur Tengah dan Afrika. Pihak berwenang Spanyol memperkirakan lebih dari 60.000 orang menyeberang ke wilayah Ceuta. Para pejabat mengatakan setidaknya 72 orang migran tewas akibat tenggelam di laut dan berdesak-desakan. Spanyol mengerahkan pasukan untuk memperkuat keamanan dan mendukung operasi kepolisian di Ceuta.